Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So for today, I'm going to continue wherever we left off yesterday. And if you do recall, yesterday we did look at chapter 9, subtopic 9.1 as well as 9.2. Whereas untuk 9.2, kita telah pun cover the first few learning outcomes and we are only left with the last learning outcome for this subtopic. So, kita dah tengok learning outcome A, B, C, part 1 and part 2. Now, we are going to take a look at learning objective part D yang mana kita akan calculate the expectation and the variance of our discrete random variables. So, how do we calculate the expectation as well as the variance of the discrete random variable? Kita tengok kat sini. Okay, where is my slide? Okay, so this was the conclusion for yesterday. And now untuk today will be 29 March 2022. So the expectation and the variance of discrete random variable. Expected value, okay, this is our expectation of a random variable x is the mean of x and it is denoted by E bracket x. Okay, so this is the expectation of our random variable x ataupun expected value of x. Okay, so sebenarnya itu adalah mean kita sahajalah, lebih kurang macam konsep yang kita dah tengok sebelum ni. So take note di sini x bar is the mean of your sample and mu is the mean of your population. If x is a discrete random variable with probability distribution function px is equal to x, then the expected value is the sum of the probability of each possible outcome multiplied by the outcome value. So formula kita akan guna seperti berikut, yang mana kita ada expectation of x is equal to the summation of xi darab dengan probability of x equal to xi from I is equal to 1 until I is equal to n. If you have gx, yang mana gx is a function of a discrete random variable x, then apa yang kita boleh dapat di sini adalah expectation of gx akan jadi bersamaan dengan the summation of gxi didarabkan dengan probability x equal to xi daripada I equals to 1 until n. So kalau you tengok dua formula ni tak jauh berbeza pun, berbezanya hanya pada bahagian di sini. Okay, we are looking for expectation of x. So xi darab probability x equal to xi. Di sini kita cari expectation of gx. So kita akan dapat gxi didarabkan dengan probability x equal to xi. So for example, if you have gx is equal to 2x and okay, so di sini okay, sorry, kita ada x kuasa 2. Okay. Gx is equal to x square. So for example, to calculate your expectation of x kuasa 2, this is your gx, will be equal to the summation of gx didarabkan dengan probability x equal to x, betul tak? xi lah, macam formula dalam kotak atas ni. So kita akan dapat this is my gx. So x square didarabkan dengan probability x is equal to x and then find the summation. So next kita tengok variance pula. Tadi kita dah tengok expected value ataupun expectation. So now to find the variance of a discrete random variable, we are going to denote our variance as variance, var, x, variance of x ataupun kita akan guna sigma kuasa 2. Okay, so in this case, variance kita iaitu sigma square is equal to the expected value of x tolak u kuasakan dengan 2. Sorry, that is not u, that is actually our mu. Kita punya mean of your population. Okay, so in this case, kita akan dapat sigma square is equal to the expected value of x tolak mu kuasa 2. So apa yang kita akan dapat adalah we are going to get the summation of x tolak mu semua sekali square and then darab dengan probability x is equal to x, find the summation of those products. So senang cerita kita boleh ringkaskan formula kita menjadi the variance of x is actually equal to the expected value of x kuasa 2 ditolakkan dengan expectation of x everything square. So I'm going to keep on using this formula. Okay, so now kita tengok properties of our expected value as well as your variance. So if you have A and B, yang mana A and B all are just constant, A, B are constants,
Now the expected value of A of this constant will be equal to the constant itself. So expected value of A is A. And then if you have the expected value of A darab X, okay, since A is a constant, we can take A outside and then didarabkan dengan expected value of X. Sama juga sekiranya dalam tu kita ada AX plus minus B, then dia akan jadi expected value of AX plus minus B will be equal to A times expected value of X and then plus minus nilai constant B. Okay, so what about variance? Kalau tadi expected value of constant A adalah A itself, now the variance of your constant will be equal to 0. Okay, variance of constant A is equal to 0. So let's say you have contoh soalan, variance of 2. Nilai dia adalah kosong. Tak perlu kira sebab 2 itu adalah constant bukan random variable. So what about the variance of AX, yang mana X is our random variable. So kita akan dapat di sini, variance of AX sebenarnya bersamaan dengan A kuasa 2 didarabkan dengan variance of X. Sama juga macam tadi, kalau kita ada AX, kita boleh ada AX plus minus B. So in this case, A and B adalah kita punya constant. So the variance of AX plus minus B adalah A square darab dengan variant X juga. Tiada tambah tolak kat belakang macam yang expected value tadi. Okay, let's move on to example 1. So untuk the first example, you need to find you are given the probability distribution of a discrete random variable X such as follows. So X can take nilai 1, 2 and 3. So the probability when X is equal to X adalah 2 over 7, 4 over 7 and 1 over 7. So the question asks you to calculate EX. So that is the expected value of your random variable. So what we are going to do next adalah kita kira sahaja. So untuk soalan A, the expected value of X will be equal to, you tak ingat, then you go up. Ada formula This one kita akan guna ini. So it will be the summation of X darab dengan probability of X. Okay, so the summation of X darab dengan probability X sama dengan X. So dari sini kita akan dapat apa? Kita akan darabkan 1 darab 2/7 and then tambahkan dengan 2 didarabkan dengan 4/7 ditambahkan dengan 3 didarabkan dengan 1/7. So bila you kira kat sini, you akan dapat jawapan bersamaan dengan 2 over 7 plus 8 over 7 plus 3 over 7. So what you get here adalah 13 over 7. So that will be your expected value. Okay, so itu adalah expected value of X. Now let's take a look at question B. Soalan B dia minta kita cari expected value of X kuasa 2. So recall balik formula di sini. Di sini let's say I'm going to have Gx is equal to X kuasa 2. Okay, so what I'm going to have here adalah bersamaan dengan summation of X kuasa 2 didarabkan dengan probability when X is equal to X. So what I'm going to have here adalah X saya 1. So I'm going to take 1 square darab dengan 2 over 7 ditambahkan dengan 2 square times 4 over 7 ditambahkan dengan 3 square times 1 over 7. So what I'm going to get here adalah 2 over 7 plus 2 kuasa 2 adalah 4. So 4 dapat 16 over 7 ditambahkan dengan 9 over 7. So this one is equal to 27/7. So that is the expected value of X kuasa 2. Okay, so selesai yang situ. Now kita tengok soalan ini, kita diminta untuk cari nilai C, yang mana C is to find the variance of X. So remember the formula untuk variance of X is equal to the expected value of X kuasa 2 ditolakkan dengan expected value of X semua sekali kuasa 2. So using the values that we get earlier, we are going to get here 27 over 7 ditolakkan dengan 13 over 7 kuasa 2. So if you just calculate this using your calculator, you are going to get the answer here is 20 over 49. That will be your variance. Okay, so selesai. And now dia minta kita cari standard deviation of X. So we are not given just now formula untuk cari standard deviation, tapi please recall formula untuk cari standard deviation is
standard deviation will be equal to the square root of your variance. Betul tak? So in this case, kita akan dapat untuk jawapan soalan D, the standard deviation will be equal to the square root of your variance of X just now. So kita akan dapat square root of 20 per 49. And if you use your calculator, dia akan simplify menjadi 2/5 per 7. Okay. Selesai. Let's move on to example yang kedua. Untuk example kedua, a discrete random variable X has the following probability distribution. Yang mana X can take value 1, 2 dan T. And then when X is equal to 1, 2 and T, the probability are 0.1, 0.2 and 0.7. We need to find the value of T sekiranya the expected value of X is equal to 4. So in this case, kita tak tahu nilai T. Tapi dia dah bagi kita expected value. So how do you answer this kind of question? Tengok soalan A. Kita tahu the expected value of X adalah sama dengan 4. Jadi using the formula expected value of X will be equal to the summation of X darab dengan probability X is equal to X. You are going to get this is actually 4. And that should be equal to 1 times 0.1 plus 2 times 0.2 plus T times 0.7. So selesaikan saja, you are going to get here. Jawapan yang kita akan dapat, simplify your working and kita dapat 0.5 plus 0.7T, that should be equal to 4. So pindah-pindahkan and you are going to get 0.7T is equal to 3.5. So bila kita nak cari nilai T, T will be equal to 5. 3.5 divided by 0.7. So kita akan dapat T adalah 5. Selesai di situ. Now kita tengok soalan B. You need to answer 3 parts of question. So the first one, find the expected value of 3x tambah 2. So untuk soalan B, bahagian yang pertama, we need to find the expected value of 3x tambah 2. So please look here. 3 ni adalah constant A, 2 ni adalah constant B saya. So we are going to use this formula, this one. Okay, expected value of AX plus minus B adalah A darab expected value of X ditambahkan atau ditolakkan dengan B. So macam mana kita nak jawab soalan ini? Kita akan gunakan saja properties yang kita dah tahu. So I'm going to get this is equal to 3 times the expected value of X ditambahkan pula dengan 2. So kita dah tahu nilai expected value of X sudah diberi dalam soalan A, iaitu nilainya 4. We can substitute, so 3 times 4 plus 2. So that will be 14. Terus dapat jawapan untuk kita punya expected value. Now untuk soalan part yang kedua, dia minta awak cari variance of 2x minus 1. Okay, so part 2 of question B, we need to find the variance of 2x minus 1. So in this case, sekali lagi, you are going to have constant A, constant B. So ingat, bila kita ada variance of AX plus minus B, okay, what we are going to get here adalah bersamaan dengan A square darab dengan variance X sahaja. Alright, so we can actually rewrite this as 2 square didarabkan dengan variance of X. Jadi macam mana kita nak cari variance X? Kita dah tahu ke? Jawapannya tidak. Kita cuma tahu expected value of X tapi kita tak ada lagi expected value of X kuasa 2. So cari somewhere di tepi yang mana kita akan dapat variance of X sebenarnya bersamaan dengan expected value of X square ditolakkan dengan expected value of X, everything square. Okay, so macam kita nak cari expected value of X kuasa 2, that should be equal to 1 square didarabkan dengan, okay, so expected value of X kuasa 2. Dia akan jadi bersamaan dengan the summation of X square darab dengan probability X is equal to X. So I have 1 square darab dengan 0.1 plus 2 square darab dengan 0.2 plus yang terakhir ingat tadi T kita 5. So 5 square darab dengan 0.7. So dari sini I can get my expected value of X kuasa 2 adalah 18.4. So now can I find my variance? Jawapannya ya sudah boleh because I have this formula and I have the value just now iaitu the expected value of X is equal to 4.
So ganti sahaja dalam formula and I can find variance of x is equal to, okay, expected value of x kuasa 2 ditolakkan dengan expected value of x everything square. So you get 18.4 minus 4 square, that is 16. So your answer is 2.4 is your variance. Now boleh tak kita cari variance yang asal yang dia minta? This one, yes, kita boleh kira dengan cara gantikan sahaja. So 2 square is equal to 4 didarabkan dengan variance x iaitu 2.4. So what you get here is equal to 9.6. That will be the variance of 2x minus 1. Now what about question part yang ketiga? Kita masih kena cari variance tapi now kita ada 1 tolak 3. 1 tolak 3x. Okay, so untuk part yang ketiga, I'm going to use a different colored pen supaya you tak confused dengan jalan kerja saya yang makan ruang kat bawah ni. Okay, so in this case, I'm going to find this variance of 1 minus 3x. Ingat in this case, saya punya constant A adalah negative 3, constant B saya adalah 1. So this should be equal to negative 3 square, which is 9. Darab dengan variance of x. So variance x dah ada tadi, this one. Kita boleh terus proceed. So this one will give me 9 times 2.4 and my answer here should be equal to 21.6. Okay, selesai. So tengok soalan yang seterusnya. Okay, untuk example 3, we have the probability distribution of a discrete random variable x is given as follow, yang mana kita ada x equals to 1, 2 and 3. The probability is equal to A, B and C. Kita tak ada nilai probability but you have been given 2 info here yang mana kita ada expected value of x dan juga variance of x. So kita nak cari the constants untuk nilai A, B dan C. Macam mana kita nak jawab soalan ini? First we are going to use this info in the formula expected value of x is the summation of x darab dengan probability x is equal to x. Untuk yang ni pula kita ada variance of x should be equal to the expected value of x kuasa 2 ditolakkan dengan expected value of x everything square. Okay, yang mana untuk cari expected value of x kuasa 2, kita tahu this is equal to the summation of x kuasa 2 darab probability x is equal to x. So those are the formulas that we need to use. Kita buat satu per satu. So starting from expected value of x, nilainya adalah 1.1. Using the formula, I know that 1.1 should be equal to the summation of x darab probability x is equal to x. So this should be equal to, okay, 1.1 will be equal to the summation of 1 didarabkan dengan kosong. Kosong didarabkan dengan probability-nya adalah A ditambahkan dengan 1 didarabkan dengan probability dia adalah B ditambahkan dengan 2 darab probability-nya adalah C. So just solve this. This one will disappear. So you have 1.1 is equal to B plus 2C. That will be my first equation. Okay, next let's take a look at expectation of x kuasa 2. This will be equal to the summation of x squared times the probability x is equal to x. So I'm going to have here 0 square times A plus, okay, and then I have 1 square times B plus 2 square times C. So yang ni saya tak tahu nilainya apa. It is still expected value of x kuasa 2. So this one will still disappear. And I have B tambah 4C. Okay, this is the expected value of x kuasa 2. So why do I need to find this? Because I have the info for variance. Now kita boleh gunakan maklumat dalam variance yang mana I know that kita diberi variance of x should be equal to 0.54. Okay, so menggunakan formula, I know this should be equal to 0.54 is equal to the expected value of x kuasa 2 tolak bracket expected value of x semua sekali kuasa 2. So this is B tambah 4C ditolakkan dengan my expected value of x adalah
1.1. I'm not going to use B tambah 2C sebab apa? Sebab kita boleh terus ganti. Okay, sekiranya you nak ganti juga boleh tolak B tambah 2C. So this will actually help lah. Sebab apa? Sebab you akan dapat this is 0.54 and then B minus B will disappear. So lepas itu apa yang kita boleh buat adalah kita boleh simplify and you are going to get 4 minus 2C is equal to C 0.54 and hence C is equal to 0.27. Okay, dah dapat C sama dengan 0.27. Okay, sorry, my bad. Kita tak boleh buat macam ni. Saya terlepas pandang. Sebab kita ada kuasa 2. Sorry, sebab tu mula saya guna 1.1 tadi. Alright, so we are going to use 1.1 saja. Sebab apa? Sebab we have square here. So bila you ada square di sini, you dapat 0.54 is equal to B tambah 4C iaitu expected value of X kuasa 2 ditolakkan dengan 1.1 kuasa 2. So you can just calculate this and once you calculate, you are going to get the value, the equation here is equal to B plus 4C and that should be equal to bersamaan dengan 1.75. This will be your second equation. So if you take a look here, kita ada equation 1 in term of B and C, equation 2 juga in term of B dan juga C. So dah siap ke? Belum. Kita boleh cari nilai B ataupun nilai C. So we are going to do elimination here menggunakan this equation as well as this equation. So using elimination method, I'm going to remove B. So I'm going to take 2 minus equation 1 yang mana from there I'm going to have B tambah 4C is equal to 1.75. B tambah 2C is equal to 1.1. So I'm going to subtract this 2 which will give me B minus B is 0. 2C is equal to 0.65. So what is the value of my C? C kita akan dapat 0.325. Okay, dah dapat nilai C. Selesai ke? Belum. Jawapannya belum. We have to find nilai B. So, untuk dapat nilai B, I believe tak ada problem. Kita ganti sahaja nilai C ke dalam mana-mana satu equation. So, I'm going to use equation 1. I have 1.1 is equal to B plus 2 times 0.325 and that is equal to B is equal to 1.1 minus 0.65. Okay, so dapatlah nilai B bersamaan dengan 0.45. Okay, so dah dapat nilai nilai B dan juga nilai C. Macam kita nak cari nilai A? One thing that you need to remember adalah the summation of all this must be equal to 1. That is info yang kita dah tahu. Probability X is equal to X. Bila kita ambil summation, nilai dia mesti sama dengan 1 sebab this is discrete random variable. So tambahkan saja semua tu and we are going to get 1. Jadi what we are going to do now is using one more info that we know. Okay, I'm going to just do it next page. Yang mana kita tahu A tambah B tambah C should be equal to 1. So A tambah B saya 0.45 plus C saya 0.325. That should be equal to 1. So I can calculate nilai A akan jadi bersamaan dengan 0.225. So selesai, kita dah pun menjawab soalan untuk mencari nilai constant A, B dan C. Okay, so exercise macam biasa, that is for you to try by yourself. That is the recap of the property. So let's move on to 9.3. Jadi untuk subtopik 9.3, kalau 9.2 kita dah tengok discrete random variable. Now we are going to take a look at continuous random variable. So apa itu continuous random variable? What are the learning objectives? So these are the learning outcomes that you need to achieve at the end of the lesson. So first you need to be able to find the probability density function denoted by small fx. And then B, you need to be able to determine the probabilities from a probability density function. And C, you need to be able to find the median from the probability density function. Okay, so yang ni kalau you refer dalam buku ke atau kadang-kadang you tengok nota ringkas orang ke, dia mungkin guna PDF. Saya dah mention semalam Okay, let's take a look at continuous random variable.
These are the theoretical representations of continuous variable seperti height, weight atau time. Sebab kalau you ingat, you fikir, bayangkan jap, ketinggian orang. Ada tak ketinggian yang macam, oh takkan ada nilai yang diambil? Tak ada kan? Sebab kalau contoh orang tu kata tinggi dia 164 cm. Possible tak dia dapat tinggi dia, kita boleh cari orang lain yang tingginya 164.3. Okay, and in fact kalau orang tu kata tinggi dia 164.5 pun, mungkin belum exact sampai pada 0.5. Okay, so that is what we call as continuous variable. So continuous random variable x is specified by its probability density function, which is PDF, yang mana it is written as small fx. So this is the notation. This function is defined over the interval negative infinity up to positive infinity. So x is known as a continuous random variable sekiranya the probability density function PDF is greater than 0. Okay, fx, small fx must be greater than or equal to 0 for all x, untuk semua x. And kita tahu if you integrate fx dx from negative infinity to infinity, you are going to get the answer 1. So this formula is very important for you to know and to remember. Okay, so first PDF kita, probability density function untuk continuous random variable will be fx is greater than or equal to 0 for all x. And then the integral of fx from negative infinity to infinity will be equal to 1. Please take note here. Okay, so you diberi gambar masa tu, nombor 1. If x is a continuous random variable with probability density function fx, then kita tahu the probability x greater than or equal to a less than or equal to b akan jadi bersamaan sahaja dengan integral of fx daripada x is equal to a until x is equal to b. So konsep dia seolah-olah you mencari area under the graph di sini. Okay, yang mana you boleh betulkan lah a dengan b tu terlari. So di sini nilai a, di sini adalah nilai b. Okay, so di sini please take note A and B adalah real number. So next kita ada if you ada random variable x and then kita ada probability dia. So the probability of A less than equal to x less than equal to B should be equal to the probability of A less than equal to x less than B. Okay, so take note notation tu berubah di sini. And that should also be equal to the probability of A less than x less than or equal to B. Ataupun dia juga mesti sama dengan the probability of A less than X less than B. Semua itu adalah equal untuk continuous random variable. So ini tolong take note continuous random variable sahaja yang semuanya adalah sama. Next, macam mana kita nak determine the median? So to determine the median, we are going to determine from the probability density function yang mana kita tahu median adalah M. Jadi sekiranya you integrate fx from negative infinity sehingga M, nilai M kita tu, you akan dapat nilainya mesti bersamaan dengan 0.5. Okay, so ingat kita dapat integrate daripada negative infinity sampai infinity nilainya 1. So bila nak cari median, something yang betul-betul in the middle, kita akan integrate sehingga satu nilai M yang you kena carilah M ni berapa. Nilai dia mesti jadi 0.5 which is exactly 1 over 2. Okay, so let's move on to the first example. So look at the first example here, yang mana untuk the first example, kalau you baca, dia kata a continuous random variable x has probability density function, salah je kat situ density function PDF. Okay, PDF ni adalah diberi seperti berikut, fx is equal to 1 over 4 times 4 minus x untuk nilai x greater than or equal to 1 but less than or equal to 3. So show that the function is the probability density function. Jadi macam mana kita nak tunjukkan? Untuk soalan A ni, ingat kita ada properties ataupun info yang kita tahu yang mana sekiranya kita ada PDF, something yang fx tu adalah kita punya PDF, then you boleh integrate from negative infinity to infinity of small fx dx that should be equal to 1. So kita jawab sahaja di sini untuk soalan A to show
apa yang kita akan buat adalah integral from negative infinity to infinity of 1 over 4, fx dx, that should be equal to 1. So fx kita di sini adalah 1 over 4 times 4 minus x. Okay, so kita boleh tulis kat sini, left hand side negative infinity of fx dx. Okay, so sebelum kita boleh proceed integrate, boleh tak kita integrate the whole function daripada negative infinity sehingga infinity? Jawapannya kita akan gunakan nilai di sini. Kita akan sort of tulis dia dalam bentuk yang separate yang kita dah pernah belajar dalam chapter 1. Okay, yang mana kita tahu fungsi fx yang diberi dalam soalan ini hanya valid untuk nilai 1 hingga 3 sahaja. So selain daripada nilai 1 hingga 3, you have to use a different function. Okay, so dari sini I'm going to separate that into 3 different integral daripada negative infinity sehingga 1 dx ditambahkan dengan integral daripada 1 hingga 3 dx ditambahkan dengan integral daripada 3 hingga infinity dx. Okay, so daripada 3 integral tersebut, I hope you do see, okay, this function adalah untuk 1 hingga 3 sahaja, so that should be here. 1/4 darab 4 tolak x. So what about the rest? Selain daripada fx yang diberi untuk nilai 1 hingga 3, tidak ada data pula. Kita tiada probability di situ, okay. So kita akan letak fungsinya fx kita adalah kosong. Daripada probability density function kita boleh tengok kat sini, tak ada. Maksudnya untuk x less than 1, okay, dan juga x greater than 3, dia punya fx adalah bersamaan dengan kosong. Alright, so kita dah tulis macam tu. Now kita integrate sahaja. You are going to get this is equal to integrate kosong dx. Kita akan dapat apa? Benda tu tak ada efek apa-apa, so dia tetap kosong. Ditambahkan dengan keluarkan 1/4 integrate 4 tolak x. So I'm going to get 4x minus x square over 2 daripada 1 sehingga 3 ditambahkan dengan kosong kat belakang. Selepas itu kita buat macam biasa sahaja, kosong dengan kosong tak payahlah tulis, dah boleh stop tulis. So yang ni kita boleh selesaikan 1/4 constant sahaja, yang dalam ni selesaikan, masukkan nilai 3 dahulu. We are going to substitute 3 dahulu. So you are going to get here 4 times 3. Open bracket. So 4 times 3 minus 3 square over 2 ditolakkan dengan 4 times 1 minus 1 square over 2. So kira sahaja di sini 1 over 4 didarabkan dengan yang kat dalam tu. Kalau you kira you akan dapat 15 over 2 minus 7 over 2. So this is equal to 1 over 4 didarabkan dengan 8/2. Okay, and that is equal to 4. And 1/4 darab 4 nilainya mesti bersamaan dengan 1. So di sini kita telah pun show yang bila kita integrate benda tu kita akan dapat jawapan 1. Jadi as a conclusion you boleh tulis fx is a probability density function. Okay, so tengok soalan B. Dia minta awak cari find the probability when x is less than 2. So macam kita nak cari probability when x is less than 2, tengok kat sini lah. Okay, bila kita nak cari probability x antara nilai A dan B, daripada A sehingga B, kita integrate sahaja fx daripada A sehingga B. So what about finding the probability untuk x lebih kecil daripada 2? So di sini apa yang kita boleh buat adalah kita boleh terus cari. Okay, I'm going to do the working here untuk soalan B. To find the probability x less than 2, this should be equal to finding the probability when x is less than or equal to 2 juga. So this is continuous random variable. So kita boleh menggunakan simbol integral. So I'm going to integrate daripada berapa? Bawah nilai 2. So kita akan start pada negatif infinity sehingga 2 fx dx. Okay, so boleh terus integrate ke? Di sini untuk kita integrate daripada negatif infinity sehingga 2, kita kena separatekan macam tadilah. Sebab apa? Sebab daripada sini kita tahu we can rewrite this as the integral from negative infinity to 1. Fungsinya 0.
ditambahkan dengan integral from 1 to 2 fungsinya adalah kita punya fx tadi, yang mana fx is 1 over 4 times 4 minus x. Okay, so integrate saja seperti biasa. Yang depan ni dapat 0. Kita tahu dia kekal 0. So, I'm not going to write anything. You can also write 0 tambah. Okay, and then yang belakang kita akan keluarkan 1/4. Integrate sahaja, you akan dapat 4x minus x square over 2. Limitnya from 1 to 2. So, kira sahaja 1/4, buka kurungan, and you akan dapat di sini 4 times 2 minus 2 square over 2 ditolakkan dengan 4 times 1 minus 1 square over 2. So, selesaikan sahaja di sini, kita akan dapat jawapan bersamaan dengan 1/4 darab 5/2. Okay, so this is equal to 5/8. That is the probability of x is less than nilai 2. Okay, so let's move on to question C. Yang mana untuk soalan C, dia kata cari nilai median. So to find the median, apa yang kita kena buat? Ingat, kita akan integrate daripada negative infinity sehingga nilai M. Okay, so untuk soalan C. Because we know that our median is M. Okay, so bila median adalah M, ingat balik yang diberi dalam nota tadi. Yang mana kita tahu integral from negative infinity to m of your fx dx should give you nilai exactly 1 over 2 ataupun 0.5. Jadi apa yang kita boleh buat di sini adalah kita tahu if I integrate from negative infinity to 1, fungsinya 0 dx ditambahkan dengan the integral from 1 to m of my fx iaitu 1/4 4 tolak x dx, that should be equal to exactly 1/2. So macam mana kita tahu dia mesti integrate sampai m yang berada lebih daripada 1? Jawapannya sebab kita punya random variable x besar tu, x antara 1 hingga 3 je. So kita tahu sebelum nilai 1, probability-nya sentiasa kosong. So takkan median kita duduk dekat sebelum ada probability, betul tak? So kita boleh kira terus macam ni. Di depan ni dapat kosong, tambah kat sini 1/4. Oh sorry, salah pen. Okay, tambah kat sini 1/4 keluarkan, integrate dapat 4x tolak x square per 2 daripada 1 sehingga m. Nilainya mesti exactly 1/2. So I can just remove kosong, tak ada masalah, darab semua sekali dengan 4. So I have 4, masukkan nilai. So 4m minus m square over 2 ditolakkan dengan kat sini 4 times 1 minus 1 square over 2, that should be equal to 2. Kenapa? Sebab saya darab semua sekali dengan 4. Okay, so now apa yang kita buat adalah kita akan expand yang dalam kurungan ini. So I have 4m minus m square over 2 minus 4 plus 1 over 2, that should be equal to 2. So untuk saya hilangkan saya punya pecahan, sebab saya jenis yang tak suka bekerja dengan pecahan, I'm going to multiply everything by 2 and that will give me 8m minus m square minus 8 plus 1 is equal to 2 darab 2 adalah 4. So we can have just a quadratic equation di sini. So pindah-pindahkan. So I need to make sure this one positive before I can factorize using calculator. So pindah semua ke kanan. I have m square ditolakkan dengan 8m ditambahkan dengan 11 sama dengan 0. So kita factorize sahaja seperti biasa. That should give me, ini you boleh tekan calculator. So tekan calculator, m yang keluar adalah 1.764 dan juga m adalah 6.236. So, adakah dua-dua nilai m diterima? Jawapannya tidak, sebab apa yang kita akan buat adalah we are going to look at the question. Since in the question kita tahu fx tersebut is defined antara 1 hingga 3. So in this case kita tahu m juga mesti berada di antara 1 sehingga 3. So since we know this, we can conclude that m should be 1.764, not
M is equal to 6.236. So kita ignore yang tu terus dapat jawapan. Okay, so I hope setakat itu tiada soalan. So next, let's move on to example yang kedua. This will be the last example that I'm going to discuss. Sebelum saya akan stop. Okay, so look at question example 2. In this case, it says a continuous random variable x has probability density function seperti berikut. So fx can be defined as k darab x tambah 1 daripada x untuk x daripada 0 hingga 2. And then fx adalah 2k untuk x 2 hingga 3. Fx adalah kosong otherwise. Okay, ni untuk contoh macam soalan tadi. Cuma soalan tadi tak ada mention, tapi I hope you do understand this is what the question means. Untuk maksudnya di sini adalah untuk nilai yang lebih besar daripada 3 dan nilai yang lebih besar daripada kosong. Okay, so untuk soalan ini dia kata find the value of your constant k and then sketch the probability density function. So this is what we haven't looked at yet. And then you need to find the probability x greater than equal to 1.5, less than equal to 2.5, and probability x greater than 1.8. Then you need to find your median. So untuk soalan A, how do you find your k? Okay, untuk cari k di sini ingat kita tahu the integral from negative infinity to infinity of your small fx dx should be equal to 1. Jadi di sini kita boleh separatekan integral tersebut menjadi integral from negative infinity to 0, fungsinya adalah 0 dx. Jadi ditambahkan dengan integral from 0 to 2, fungsinya adalah k x tambah 1 dx. Ditambahkan dengan integral from 2 to 3, fungsinya adalah 2k dx. Ditambahkan dengan integral from 3 to infinity, kosong dx, semua sama dengan 1. So we know this one is 0, this one is also 0. So kita boleh integrate yang dalam ni sahaja. K is just a constant. Okay, tolong take note, K is a constant. I'm going to take K outside. So K didarabkan dengan, I'm going to have X plus 1 square over 2. Okay, yang mana limitnya now adalah 0 sehingga 2. Ditambahkan dengan 2K. Okay, kat dalam saya akan ada integrate 1 dapat X daripada 2 sehingga 3 and that should be equal to 1. So masukkan sahaja nilai, I'm going to have K didarabkan dengan masukkan nilai 2, saya akan dapat 9/2 ditolakkan dengan 0. Ditambahkan dengan 2K, masukkan nilai 3 dan 2, 3 tolak 2 dapat 1. Okay, and that should be equal to 1. Kira sahaja dapat 9/2K tambah 2K bersamaan dengan 1. So saya darab semua sekali dengan 2. You boleh tekan kalkulator juga 9/2 tambahkan dengan 2. So that is 13K is equal to 13/2K is equal to 1. So kita boleh kira nilai K kita akan dapat. Oh sorry, saya silap kira ke? Yes, saya silap kira. Bukan kosong kat sini. Sorry, my bad. Okay, so di sini what you are going to get adalah bila masukkan kosong, you akan dapat nilai 1/2. Okay, so kita kira dapat 9/2 tolak 1/2, you get 8/2 which is 4K. Okay, so 4K ditambahkan dengan 2K, nilai you akan dapat sama dengan 1. Jadi kita kira dapat 6K sama dengan 1, K sama dengan 1/6. So dah dapat nilai K sama dengan 1/6 seperti yang soalan minta. Kalau perlu, kalau you rasa perlulah, tulislah balik fx ini, dia akan jadi 1/6 x tambah 1 untuk 0 less than equal to x less than equal to 2. Dia akan jadi 2 darab 1/6, so that is 1/3 untuk 2 less than equal to x less than equal to 3 and 0 adalah untuk otherwise. Okay, so now dia kata sketch your probability density function. Jadi macam mana kita nak sketch? You tengok kita punya probability density function ni macam fungsi biasa je, betul tak? Linear dengan constant. So to find the graph di sini, kita boleh terus lukis paksi. So this is my axis. Okay, apa yang kita akan label pada axis ni? Benda yang sama macam kita selalu buat. So di sini masih lagi kita punya x.
Ini adalah saya punya probability yang diwakili oleh small fx. So saya start daripada kosong. Okay, bila saya start daripada kosong sehingga 2, fungsi saya adalah 1/6 darab x tambah 1. So that is just a linear function. Yang mana untuk linear function itu apa yang saya tahu adalah dia berakhir somewhere kat sini. So bila x saya kosong tadi nilainya adalah 1/2. So obviously dia tak akan start daripada betul-betul kosong. Dia akan menaik macam ni. Okay, yang mana kita tahu di sini dia akan start dengan nilai okay, saya label tu sekejap lagi. Okay, now selepas itu, saya terus kira lah. Alright, tutup ruler jap. So kita tahu fx saya adalah 1/6 x tambah 1. So kalau kita kira, sorry saya tersebut 1/2 kan, bukan? Saya akan dapat bila x saya kosong, bukan kat sini, saya tak patut tengok yang ni. Kita patut tengok daripada fungsi asal. So substitute x is equal to 0, you are going to get your fx, f0 adalah bersamaan dengan 1/6. Betul tak? Sebab kosong tambah 1 dapat 1 and then 1 darab 1/6 di sini adalah 1/6. Seterusnya bila saya kira f of 2 untuk saya tahu kat mana nilai ni berakhir sebab kat bawah ni adalah 2. So what I need to do is I just need to calculate f2. F2 akan jadi 1/6 darab 2 tambah 1. So that is 3/6 which is 1/2. So 1/6 this is 1/2. Okay, so bila di situ 1/2, now apa yang kita boleh buat adalah kita tengok pula untuk fungsi seterusnya. Untuk daripada 2 sehingga 3, fungsi saya adalah kekal 1/3. 1/3 kat mana? 1/3 adalah somewhere antara 1/6 dan 1/2. So yang ni awak agak-agak sahaja. Awak boleh terus lukis. Okay. Let's say it is here. So awak akan dapat garisan macam ni. Ini adalah nilai 3. Okay, so label lah kat sini nilainya adalah 1/3. So what you need to do here adalah di antara nilai dua garisan tersebut, kita akan buat garisan putus-putus. Okay, so buat garisan putus-putus supaya kita nampak, dia sampai nilai mana, sampai nilai mana. Okay, so nilai saya terlebih kat situ, plus minus lah, lebih kurang Alright, so sampai setakat tu selesai kita punya probability density function punya graph. Yang selebihnya perlu garis apa-apa tak? Jawapannya tak, sebab fx ni adalah kosong bila selain daripada nilai yang saya dah lukis grafnya. Okay, so saya harap jelas setakat itu. Now let's take a look at question C. You need to find the probability x greater than or equal to 1.5, less than or equal to 2.5. Jadi untuk soalan C, saya jawab kat tepi ni lagi. So to find the probability, okay, 1.5 less than equal to x less than equal to 2.5. Jadi macam mana kita nak jawab soalan C ini? Jawapannya adalah kita akan integrate sahaja. So this is equal to the integral from 1.5 until 2.5. Fx kita apa? Tengoklah daripada 1.5 sehingga 2.5. So kita tak boleh terus integrate. Saya akan tulis fx sahaja dahulu, dx. And then you need to separate this, integrate daripada 1.5 sehingga 2. Fx saya adalah 1/6 x tambah 1 dx ditambahkan dengan integral from 2 to 2.5. Fungsi saya adalah 1/6 dx. So integrate saja 1/6 saya keluarkan. Saya akan dapat kat sini integrate dapat x tambah 1 kuasa 2 per 2. Limitnya adalah 1.5 sehingga 2 ditambahkan dengan 1/6. Integrate dapat x kat sini. So 2 hingga 2.5. So kita hanya perlu gantikan sahaja nilai. So just put your value there. Sorry, saya tersilap lagi. This should be 3. So 1/3 kat sini 3. Okay, so daripada sini kita boleh terus kira gantikan nilai and you should get 1/6. Ulang balik yang kita dah buat dalam chapter 1 hari tu. Masukkan 2 dahulu and then baru masuk 1.5. So kita akan dapat kat sini 2 kuasa 2 per 2. Sorry.
Okey, so kita akan dapat 3 kuasa 2 per 2 ditolakkan dengan 1.5 tambah 1, so dapat 2.5 kuasa 2 per 2. So ditambahkan pula dengan 1 per 3 yang ni masukkan kita akan dapat 2.5 tolak 2. So kira sahaja sepatutnya jawapan yang anda akan dapat di sini adalah bersamaan dengan 1 per 6 didarabkan dengan 11 per 8. Okay, lepas tu ditambahkan dengan awak kira yang belakang tu kita akan terus simplify dapat 1 per 6. So your answer here should be 19/48. So that will be your probability untuk soalan C. Tengok pula soalan D, kita masih nak kena cari probability yang mana probability yang diminta kat kita adalah finding the probability of, masih soalan C, X that is greater than 1.8. So to find the probability X is greater than 1.8, okay, so yang ni pun kita buat yang sama. Yang mana bila you buat macam ni, kita akan dapat this is equal to the integral from 1.8 sehingga infinity of your fx dx. So boleh tak kita terus integrate? Jawapannya tidak. Sekali lagi, you akan separatekan integrate 1.8 hingga 2. Fx saya adalah 1 per 6 x tambah 1 dx. Ditambahkan dengan integrate daripada 2 sehingga 3. Fungsi saya adalah 1 per 3 dx. Ditambahkan integrate daripada 3 sehingga infinity kosong dx. So bila kita integrate, you akan dapat di sini 1 per 6 duduk kat luar, yang dalam akan jadi x square per 2 tambah x limit 1.8 sehingga 2 tambah 1 per 3, dalam ni kita akan letak x daripada 2 hingga 3 ditambahkan dengan kosong. So bila kita kira kat sini, jawapan yang you akan dapat adalah 1 per 6 didarabkan dengan buka kurungan besar, so yang dalam saya akan dapat 4 per 2 tambah 2 ditolakkan dengan 1.8 kuasa 2 per 2 tambah 1.8. Okey, lepas tu ditambahkan pula dengan 1 per 3. 3 tolak 2 nilainya 1, yang belakang tu kosong tak perlu tulis. Tekan sahaja your calculator and you should get the answer here is 0.43. That will be your probability such that x is greater than 1.8. Okay, lastly untuk soalan D, dia minta kita cari median of this question. So sekali lagi apa yang kita kena buat adalah kita kena cari bila kita integrate daripada negative infinity hingga m of fx, jawapan you akan dapat bersamaan dengan 1 per 2. So kita tahu median adalah m. Jadi integrate from negative infinity sehingga m of your fx dx, that should be equal to 1 per 2. Jadi macam mana kita nak buat untuk soalan ini? There are two possibilities yang mana kita boleh dapat nilai m. Betul tak? Sama ada the first possibility m lebih besar atau sama dengan kita punya interval yang pertama kosong hingga 2, ataupun possibility yang kedua kita akan dapat m lebih besar atau sama dengan 2 tapi lebih kecil atau sama dengan 3. Okay. So saya harap awak nampaklah apa benda yang jadi kat situ. Kita ada dua possibility. Dia mesti berada dalam salah satu antara dua tu. So kita kena check untuk kedua-duanya lah. Alright. So check untuk kedua-duanya. Kita akan start buat satu persatu. So I'm going to start with the first possibility. So untuk the first possibility here. Okay, apa yang saya akan buat? Saya guna pen warna hijau. Untuk first case. So m is in this interval. Jadi apa yang saya akan buat adalah integrate from negative infinity sehingga m of my fx dx, that should be equal to 1 per 2. So kita akan gantikan sahaja and kita akan separatekan interval, dapat integrate negative infinity sehingga kosong. Okay, di sini kosong dx ditambahkan dengan integrate daripada kosong sehingga m, yang mana fungsinya adalah 1 per 6 x tambah 1 dx, and that should be equal to 1/2. So kita teruskan pengiraan. Saya akan dapat yang depan ni kosong, so saya tak akan kira, saya akan skip sahaja. And then yang belakang ni saya dapat 1 per 6, dalam ni dapat
X square per 2 tambah X, limitnya kosong sehingga M, that should be equal to 1/2. Okay, so I'm going to multiply 6 ke sebelah kanan and sebelah kiri saya akan masukkan nilai. So M square per 2 tambah M ditambahkan dengan kosong should be equal to 3. So saya darab semua dengan 2, saya dapat M square tambah 2M bersamaan dengan 6. M square tambah 2M tolak 6 sama dengan kosong. Okay, so dari sini saya dah dapat quadratic equation. We can factorize this. So bila you factorize guna calculator, you get M is equal to, nilai yang pertama adalah 1.646 ataupun M adalah bersamaan dengan negatif 3.646. Okay, so bila kita buat macam ni, you can see kita akan reject yang ni sebab in this case saya consider M di antara 0 dan 2, yang ni negatif 3, so memang kita tak ambil. So dari sini kita boleh terus buat conclusion M is equal to 1.646 since M berada di antara 0 dan 2. So di sini perlu tak kita check the second case? Jawapannya tidak perlu. Okay, kalau you nak try buat pun boleh try buat. I leave that as your homework. Tapi sebenar-benarnya bila kita dah dapat macam ni, kita tak perlu buat dah. Okay, jelas? Alright. So I think I'm going to stop setakat itu sahaja dahulu. And the rest of the example dan juga exercise, obviously that is for you to try. Jadi sekiranya ada masalah, you can refer to me or you can even refer to your tutorial lecturer, and we are only left with a few parts sahajalah untuk yang ni, yang mana kita akan tengok continuous random variable punya cumulative distribution function dan juga macam nak cari expected value dan juga variance. Okay, so saya akan stop setakat itu sahaja dahulu. We are going to see each other in the next class. Terima kasih.